बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अफगान मुहाजिरीन मेजबान ममालिक के लिए सिक्योरिटी चैलेंज बन गए। एक नई लहर गिरफ्तारियों की दौड़ पड़ी है तमाम ममालिक में जहां जहां अफगान मुहाजिरीन इस वक्त बस रहे हैं उनके लिए खतरे की घंटी बज गई है। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से एक अहम फैसला जो है और एक अहम बयान जिसे अगर कहें अफगान मुहाजिरीन के हवाले से वो सामने आया है। इन तमाम चीजों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन की इनखला का अमल इस वजह से शुरू किया क्योंकि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरजमीन की वजह से कई मसाइल दरपेश थे, जिसमें सिक्योरिटी का मसला एक अहम मसला था, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने बारहा अफगानिस्तान की तालिबान रिजीम हुकूमत को शवाहिद दिए, लेकिन वो इस चीज के ऊपर किसी भी तरह से कोई काम करने से राजी नहीं थे। दूसरी जानिब जब यूएन की रिपोर्ट आई कि अफगानिस्तान की सरजमीन में 2 दर्जन से जायद तालिबान तालिबान हुकूमत में 2 दर्जन से जायद जो मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन में महफूज पनाह ले रही हैं और हुकूमत की जानिब से उनको माहाना एक जो तनख्वाह है वो भी दी जा रही है, मरा दिए जा रहे हैं और दूसरी जानिब वहाँ पे उनके लॉन्चिंग पैड्स भी हैं, तो दूसरी जानिब उनके ट्रेनिंग सेंटर्स भी वहाँ पर बनाए गए हैं और वो बिल्कुल पीसफुली वहाँ पर रहकर दूसरे यानी खित्ते में जो अमन आमा की सूरत हाल है उसको खराब करने में एक किरदार अदा कर रहे हैं। जिसके बाद फिर पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन की इनखला का अमल शुरू कर दिया। लाखों की तादाद में अफगान मुहाजिरीन को वापस अपनी सरजमीन अफगानिस्तान जाना पड़ा। सेम इसी तरीके से ईरान से अफगान मुहाजिरीन की इनखला का अमल उस वक्त पीक पे पहुंच गया जब इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया और उस वक्त में 17 ऐसे अफगान बाशिंदों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई जिनको सजाएं भी दी गई, जो ईरान में रहते हुए इसराइल की जो जंग एक ईरान और इसराइल के दरमियान हुआ था उसमें उन्होंने सहूलतकारी करते हुए वो मुलव्वस पाए गए थे। अब ईरान में रहते हुए, क्योंकि ईरान उनका मेजबान मुल्क था जहां पे उनको उस वक्त में पनाह दी गई, उस वक्त में उनके लिए दरवाजे खोले गए जब अफगानिस्तान में जंगी सूरत हाल थी, अफगानिस्तान में हालात खराब थे, उनकी अपनी जानों पे बनाई थी। लेकिन जब वो वहां पे रहने गए हैं, उनको वहां पे उनकी मेहमान नवाजी की गई है, तो उन्होंने सिला जो है वो इसी तरीके से दिया कि वहां पे अमन आमा की जो सूरत हाल है वो खराब हुई। अब सेम यही वजह थी कि पाकिस्तान में अगर आप कराची से लेकर खैबर तक देख लें, गिलगित बल्तिस्तान देख लें या मतलब किसी भी शहर किसी भी कोने में देख लें, चोरियां डकैतियां राहदानी इन तमाम चीजों में बहुत ही ज्यादा पीक जो है वो आ गया था। अब से कुछ देर कबल ये वीडियो बनाने से पहले वजीर आजम की एक खिताब में देख रही थी, सुन रही थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब पाकिस्तान की बस हो चुकी है कि वो मजीद अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी करे, क्योंकि पाकिस्तान ने तमाम चीजें जो जो मुतालबात उन्होंने अफगान तालिबान रजीम के सामने रखे उन्होंने उस चीज को नहीं माना। पाकिस्तान को अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी के बदले में सिर्फ ये मिला कि यहाँ पर सिक्योरिटी के खदशात बढ़ गए, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज में और दीगर जगहों पे मंशियात फरोशी आम हो गई और इसी तरीके से पाकिस्तान को दरपेश जितने भी चैलेंजेस थे, यहाँ पे मुख्तलिफ जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होती हैं उसमें बराह रास्त या फिर उनका जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो लिंक हम इसे कहते हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन से और अफगान बाशिंदों से ही निकलता है। तो अब पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि मजीद इनकी ये जो सिक्योरिटी के खदशात इनकी वजह से जो जन्म ले रहे हैं इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ना सिर्फ पाकिस्तान और ईरान बल्कि इसके साथ साथ कई ममालिक का मैं आपको बता भी चुकी थी, जिस तरीके से सऊदी अरब का है। सऊदी अरब में एक अफगान बाशिंदे को इस वजह से फांसी की सजा दी गई क्योंकि वो वहां पर मंशियात फरोशी करते हुए पकड़ा गया था। मलेशिया में, यूएई में और दीगर ममालिक में, कतर जैसे ममालिक से अफगान बाशिंदों को वापस अफगानिस्तान भिजवा दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया। अब जर्मनी वो मुल्क जो अफगान बाशिंदों को वो पाकिस्तान में जहां पे रहते थे यहाँ से उनको लेके भी गए हैं। कई अफगान बाशिंदे ऐसे हैं जो पाकिस्तान के रिपेट्रिएशन का अमल जब शुरू हुआ तो उनको जर्मनी लेके जाया गया, वहां से खुसूसी तैयार आया और उन अफगान बाशिंदों को वो लेके गए। इवन दो जर्मनी वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान के साथ एक प्रोटेस्ट भी अपना रिकॉर्ड किया जब पाकिस्तान ने नवंबर के स्टार्ट में तकरीबन 213 अफगान बाशिंदों को वापस अफगानिस्तान भेजा, क्योंकि वो
ان کو کوئی رسپانس کسی ملک سے نہیں آ رہا تھا اور انہوں نے جرمنی بھی جانا تھا تو جرمنی کی جانب سے بھی کوئی رسپانس نہیں آیا تھا، تو یہاں پہ گرفتاری کے بعد ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا تھا۔ تو جرمنی نے یہ ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کیا تھا کہ ان کو واپس لایا جائے پاکستان، جہاں سے پھر ان کو جرمنی لے کے جا سکتے ہیں۔ جرمنی نے بھی ان تمام چیزوں کے باوجود ان افغان باشندوں کو واپس بھیجا جو کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے لیے چیلنج بن گئے تھے اور دوسری جانب وہاں پہ مختلف الیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے۔ اب ان تمام ممالک کے بعد جو کہ آپ کو میں نے فنگر ٹپس پہ بتا دیا، پاکستان، ایران، ترکی، قطر، ملیشیا، یو اے ای، سعودی عرب اور اس کے علاوہ جرمنی سے بھی اور دیگر اور بھی ممالک تھے، ان تمام کے ساتھ ساتھ اب یہ جو گرفتاری کی ایک نئی لہر آئی ہے وہ اب ترکی میں آئی ہے، اور ترکی میں بھی اگر دیکھیں تو ایک دن کے اندر 14 جو باشندے تھے ان کو گرفتار کیا گیا، اس سے قبل تقریباً 32 کو کیا گیا تھا، اور اس سے بھی کچھ دن قبل 18 جو غیر قانونی باشندے تھے ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی تھی۔ اب جو ان تمام ممالک کو ملا کے اگر دیکھا جائے، یہ ایک انٹرنیشنل جو رپورٹ ہے وہ آیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تقریباً 1,52,000 غیر ملکی اور غیر قانونی افغان باشندوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، اور یہ تقریباً ان تمام ممالک سے یہ ایک بڑا فگر ہے کہ ان افغان باشندوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کو پھر جو ڈیپورٹیشن سینٹر ہے وہاں بھجوا کے پھر ان کو واپس افغانستان بھجوایا جا رہا ہے۔ سیکنڈلی، اس رپورٹ میں ایک چیز کو مینشن کیا گیا ہے کہ یہ تمام تر چیزیں افغانستان کے طالبان رجیم کو بھی پتا ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ کیا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی کان کے پیچھے جو ہے وہ بھی نہیں رہیں گی، ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ جو سائٹ میں ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ویڈیوز ہیں جو ان تمام افغان باشندوں کی ہے جن کو گرفتار کرنے کے بعد واپس ان کے سرزمین یعنی افغانستان واپس بھجوایا جا رہا ہے۔ اب جن جن ممالک نے افغان باشندوں کی مہمان نوازی کی اس وقت میں جب ان کو انتہائی ضرورت تھی، جب ان کے اپنے ملک میں جنگی صورتحال تھی اور ان کے اپنے ملک میں ان کو سیکیورٹی نہیں مل رہا تھا، تو تمام ممالک نے ان کو بلایا، رکھا، اپنے پاس اپنے دروازے کھولے، بارڈر کھولے، ان کو ویزا دیے، سب کچھ کیا، وہاں پہ رہنے کے لیے امن طریقے سے وہاں پہ رہنے کی اجازت دی، لیکن ایٹ دی اینڈ وہی ان کو کہ انہوں نے مہمان نوازی کے بدلے میں ان ممالک کو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو یہ اب نہ صرف پاکستان بلکہ مختلف ممالک میں افغان باشندے مہمان نوازی کا صلہ اس طرح سے دے رہے ہیں کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے لیے چیلنج بن چکے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔